Otangumbo kwa po tije Burkina Faso ne bin kuli te ko ka bar yalen ke tonni pilien tralie ban yab ko na motie nentwari len na gan ya region benne tije Burkina Faso ne be yab ko la benne be ya gempo babay lena tangumba to Afrika tienge bor mon kian la kalba tor ka pogni tije mje bori lanente akeke le jari busabu tapioka le moko de pain otangumbo kwa ka taripa kalma wa meri ka bir mon kian la amakanante agbaramba Afrika tori alura le jegor lengumpo amakanan Afrika kwa ka ba otangumbo kali hwar ya bankam men kwa lepo otangumbo kwa chambo kirete diemenne le bel torlen ko wiya mpi yae inera gande bombori kyani mu ka torkale yende te diem Burkina Faso kolenne ya video ntene ne taba wane ya sambramba tori temferka kwa otangumbo inera kwane la banka mal bel torlen ko wiya mpi yae te diem Burkina Faso ne le tebon vokyani mu yo V1 V2 V3 V4 len V5 la bon voli te ala ke bangani ke che tembe mani ala kalma be mani ko gol nobmo ko ke che tembe bane ya bon voli hectare yende kuline aba Afrika ba tonne pina ke so ke kiama po le bete hectare ko po tonne bilele taba Afrika ko tangumbo itum voli kuline amala hani tembandi ke gandi ke tenga ya tinga nyo ke minyim go ba Afrika tagla kangama ka ba totung kwa otangumbo ta ba Afrika kwa otangumbo ya tingante nano kwa le tema yene bi ke tiene tampane ta ba Afrika tiene long kuli bi balentini le ya te ka ta ba kwa len long kuli ta ba kwa ka kwa ka le nyoyo aya tiene ke che bilga ke ngari le ke chang mari tapendi aba gwa kwayo ko pa ke yibi lanante ka tori otangumbe bira yen Afrika longama yalente ka teng bogam makane taba ker ka chuane ka che birga kal che tugurum bogre le baya te ton binaye hectare yen kulpo ne tajiye muhurmenne iba gari le tangum lorenne nan kanka be huri atangumba ka bangandi ya bena ngane ka piala afia tabalen ka parkiago ka gandi lori tamba ta gwa chwa kanyani ya bena yen te agwa chwa taba pere mama ke le ben lene famu len ka tanga ba pun centimeter pinna taba kiane ka pere ka jigere ka ban pere ka jobe ama taba kiane ka pere mam ke minyim cancer le ben lene molatigi ye aben hukana mba permam ya kan taba pera lerio taba permama ke minyim kan fre ka tesere la benan benjen le kolofano ba ya tie centimeter pile ka capita o ba ya pia bongber muta ka cabin nae kelma la bongber munne ke le ben le ba to bondi ama la bongber munne moko ke ejine ba puri mama ka fa ka lo atangumbe bira la bena ba gandi timbe pere ka wan ya bombore ne kelma banante ya ba ka ba Afrika luombo nganla tuntunde be kpakpa ya motie V5 yene kelma wanante yo ko lo ngama yalante mun hurmi yono le piatamba tie mama aben hukana yene mfurka fendi ka fa luongama yalante mun hurumpo le piatamba tuorka tie yala ka hambe aben hurkana yene tampon ya tunde tie intuorka leng me fantam pm ka tie menyima ka bugum na bena yen lienne lanen tie lantore ka kwanle yani ba iba te fere ka biri te tankum bolori la vuma tier lere menyim litri yen kulpo aba tiene me fantam pieme no kuramu ya ka te tuore ka per ka tie centimeter pilier ka cha pita yen le ba tore bantor ke ya pia la afia le ya te kelte so ko pia litre piga taba tiene nukura mu yan tarin piga lanin tiene nukura pimu lanin tiene amba ya fantan piye nyim ba dare ka bu aben hurkana yen taji ba kere lan kuor wa mo tinje tiene anyum banane lan tori bankir ke ya pure semaine yen ka chabi le pori lwa so ka bikire ka je pure taji ba to ka gero ko ne mun hurumpo yalente mun hurumpo taba hu furle no yosi yokole metre yendo jabvole no yosi mo metre yendo te ya baro kanita kani liemba kwatinga kan yenu monje ya ye nimpo ama taba hu le ka kiane
muhuru mo yono tie ke luoba ka cha chinni lanin tie tumpuni bukpakpa be ya tundi kelma lan labatori botangu mutubu ntuore ka nyome nyima halan dari la nyim de ba kuboyo hal ka taga manser ka ta ya manser mo lanji so ko pio paro amale ya te ya tengene ke te pya nyimo yono kule tambwa yono kule te ba farka huro tangumbo lengam mo ko tan tuore ka tiene nan le te par boro yo le tangumbo pari le te o tangumbo la fia lo te pari no yendo kulte metre piga ja bole no yomo se centimetre pi mu lanan ba tore ya yono ke tete bo nani o ben le baya biri bikiya te ba fere ka ban yan lan pagalin ne ka chwa ka lebre lan yono te ba tiena ni aka for kanya bitte bo en kule mam ke jin kan cheche le ba tore butangum butu yani mfere ka tan le no liba ka fendi dans le bois il la fiaro te parler ne ba tore ya yono ke pakal bat yakuli tumfre ke lebri nani e tibba ben bayate ya bikat te diro ko non ko soit ke tangum tibba ka tare ka fende ngama bi ko pia yambo ba taba nyano yo kai ka ban sia ka jigare le parler ne ka ban diri le parler ne ya ben le mfonga ma ka nyane chwa lebre tamba ngu ya tangum betiri hectare yendo kulpo bayate turapige hectare yendo kulpo taba hormo ko jabole no yosi kule metri yendo furle no yomo siga metri yendo semaine bilie ka cha mal siga iba chwa ka tien ka chiche pa larga le ya pole iba yari ka birga bwanga NPK 14 23 14 hectare yendo kulpo kilogram kobita le tio sio pa pwe la o maria pende tiba chwa ka pa lari ka kwani kilogram ko bita yene hectare kulpo to kinni maro po taba afrika gwa chwa ka dergo pa ama yon ko ne ke ya ngu semaine belie ke le pendilane ke ba chwa ka tieni NPK yene kilogram ko bita hectare yene kulpo iba afrika kwa ka pa ka lari ya yono ke iswa ka mo ye kalma le ya te ko siago mo ba yen afrika pore le ya po ya ka tutundi ya yono ke iswa ka lan yin kwa ko kule yin kwa men yin kwa mo po lo hwalen ka tengin tema ka teng ya yuwa taba ya kuande yono kule le ya te atengin juwa mo dana le kule taba kuan minyime le ya te ka to koni nani kuan ten le ko mam yene mari le ya pende taba kwa ko pa ka yibe lantore tangumba yembira mfri ka gbanga ngama ama le ya te ka tene tampane te le ba chwa ka jileng metame ka nyinyi pogne le ya te akonu nan ka te pyamenyi me yono kule le hwale ne tenkere ka humame at itampane bi kalchena ne ka teng le tema yene ama tum tunde ya alte le ya te ka te pyamenyi mo ne le ngantin tiene tampane lan yono te de le ba pende ka pogonde metama lan le boyer ka mako yema le ya te ke tele tie nano kwano le tie mam yene mari le pole ka taba chwa ko kwa ka pa ka yebe le ya te kal te itampan mo lam ko mari le pole taba afrika chwa ka pa ka bim metama ka nyinyi pogni mama atangumba yene mfre ka gbanga ngama otangumbo mpya ya la kalba afrika to yane te ya la ka bi nani mosaïque yene le ba teni o faran to abon lega ka ba firmo ko ka biri yalente ya tangum bebira tamba te mam ko konlen la bom biarla le nganten tuore ka gande o bom bore kalma le pya ya bam pane la yam buru ya yono ka tala kala kwato ko no mo le teten tuore ka nyane la bene yo ka banju lanen te ban kam for be lieba le ya poyo ke tetunde yen tuore ka gande ya bene ngani ka pya la afia le pya moko yam bwetwe ka be kyo tangumbo fare ka birba ka farka kwanlen la yani kule tede tuntore ka farka gande ya beni ngani ka pyala afia le ya teke taban so ke parba ye ka no ba mo le tetenger le palen ne ka ban nyane ka chwa lebre tembe tunde ka yere yin tore ka ba ma fantam pie menyima ko wogne tangumbe bena yen lene le tie ka tore kwane le ne yen yen yigo fam mo ko ka da gande ya tangam pyale tuli ya yogno ke idiri so ke yano ba ko ay tangumbe ko no iba tore ka gerban la ko sio dano ko ba pani ya tundi biya nywage ka iba farka tieni ka buyo ko no
le piamo ko ina ki yi mbiri ikwane ka ba fre bi te fare ko bir mo ko ya tangumbe bi nlo tipo bon forte tamba afrika kwar yi mote adapora asoyoba le moko ban yi yala ko sheni mba ka ba afrika biri yalente butangum te fare bo moko ba kyo te fare ka bir ba ka ba fre moko ka biri yalen lo tipo yen bi moko ka biri le ben leni ka tem mama parentiene kan bon kian la ba chwane ke loko bar ba war hal bon kian la ya yono ka te so ko sheni im chwa ke cho to kwano to ba tuwar ke gerban le ke sio dano wanan ba pante ya tundi biya nyogi tiegi ka dagare to kwano po te ya ngu o tangumbo pig mari le porio ke to ba jile chwa ka tangu po lan yono to ba so ke ya len tete fare ka jile monde ka tenan te duriyene to ba le mo ko ka teng jipure le boyer ke tangum bira yen jigbanga mam ke kalpunde tenje chwa kanyane tangum biti yam kulba fre kanyane yalam pundi kilo na ka chabum ya te ka tefer ko hare me bankam yen mvwa mam kule le piaba ya tanan ba fre ka pundi kilogram piga ibam moko ke tiatani tangum ba yen te kan fre brilan wa la kan fre ke dana tabi danana lampon kerke te yen sogen yin kere la ya ye tipo ya yono kat ite boa yingile chwa ka nyane ya nyane iba tore ka gariban tien yimboa tien yale lanen tie kala kambir ko ba to mo ko yin ta ka tien yimboa je boli e banke lene otango mbo to afrika tien je bol bon kian la ben ko lomban yal tie a cheke amata afrika ta otango mbo ka tien gari tapoka gari to afrika tien ba kolmo ko lan tel bon tabakala lankol tie tamba afrika ta otango mbo ka tien yale to pone tunde bet papa ben to ko hore ya bombore mba to ko ikan kule ko go ba pam ko loko bari ya yabe ko go faal mo ko ya len te ka takati en je bor bon kian lepo lan ya po ke te pon le na atundi ben bon kian le di otangumbo lan wani hormani o pacham sambira